Meri terbebasang agai sumber kita tik seruran bergulang kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 3 13 hari bulan 1 bergulang aku Bumawian. Penyampau orang tik kena penusabah di Sarawak nambah ngagai 517 ikut orang kemungkur 170 buah ruang bilik hari 3 bengkah bagi menua nakak pukul 4 lemai tadi nanti dibanding ke 185 ikut orang hari 91 buah ruang bilik nakak tengah hari tadi. Niti ke penerang hari Sekretariat Komiti Penyangga Penusah Menua Sarawak madah ke 9 buah palan pengendua sementara PPS sudah dibuka nanti dibanding ke 6 ajak nakak tengah hari tadi. 6 hari PPS tu dibuka di Kuching, ianya PPS Balai Raya Taman Desa Wira Lorong 10A, PPS Dewan SK Matu Baru, PPS Dewan Serbaguna Masyarakat Maliha, PPS Shop House Lot Batu Kawah, PPS SJK Chunghua, enggau PPS Dewan Masyarakat Setapok. Lalu 2 PPS dibuka di Miri, ianya PPS Balai Raya Kampung Batu 1, enggau PPS Surau Darul Iman Tudan Fasa 2, serta PPS Dewan Kampung Betong Kenawit di Serian. Orang di Serian dipinta seruran nitiah ke atur ke udah ditetap ke agensi kebekal ngau pengatur penusabah antik rumah sidak kena laban penusabah. Kepala Polis Pelilih Serian DSP Aswandi Anis Mada tunyeng kaum sidak dipindah ke lebih lagi sidak kediau Badur Tik Baru serta semak ngau sungai. DSP Aswandi Madah nakak tengah hari tadi sidak nada nerima report pasal penusabah di bagi menua Serian tang tajak pihak Raban Polis seruran bersedia napis barang penusabah ke endak di Sadang Nyadi. Memandangkan sekarang ni kita pun dalam situasi pandemik COVID, so saya berharaplah mana-mana yang ni kita akan sentiasa untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan walaupun terdapatnya pusat pemindahan sementara ini dibuka, pihak kami akan sentiasa memastikan mangsa-mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara ini akan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Ia maksud kerja kutu udah tinggal bas PPS Kampung Betong Kenawit di Serian ke dibuka pukul 10.30 malam tadi ke alai 23 ikut orang hari 6 buah ruang bilik ngenduh bapalannya. PPS yang megak bisa disedia barang kedigunan intiang hari ke pengelantang serta pengerai sidak ke ngenduh bapalannya. Memang kita ikut SOP. Kalau kita pandangkan dalam tu pun jarak dia punya tempat tidur kemah pun kita tengok memang jarak lah. Genturung pendiau tu diwan 382 ikut orang ngau 63 buah rumah. Nakak tengah hari tadi, bisik 80 ikut orang pengenduh bapalan pengenduh sementara PPS bak sekolah SK Matu Baru Kuching. Pengari Hari Unit Bencana Operasi Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Kuching, Lieutenant Pertahanan Awam Mahathir Mohamad Isa madah ke sidak tu hari 16 buah ruang bilik. Tengenduh bak PPS udah bekau rumah sidak ampuh bak penalam lebih setengah meter. Lieutenant Pertahanan Awam Mahathir Mohamad Isa madahkan penusah Batu Nyadi berpun hari hujan ti endak ngetu kenyau hari kemari serta diumbak ke air pasang raya hari Sungai Sarawak. Setakat ini pada pukul 12 di PPS yang SK Matu Baru telah ditempatkan seramai 42 keluarga 187 mangsa kepada kawasan terjejas iaitu Kampung Bintawah Hilir. Ia madah enti hari majak hujan serta diumbak air pasang raya ti di pelabak Manggai 6 meter pukul 5.30 lemai tu dekat hujung ke penyampau orang ngenduh habak PPS majak bertambah. Berbangnya tuai Kampung Bintawak Hilir KK Sulaiman Sahri madah ke air berengkah nikik kenyau hari pukul 2 pagi berindik hari ti endak ngetu hujan. Di kawasan kami saya lebih 2 kaki dah. Lebih 2 kaki dah di kawasan di jalan raya tu belum ada mungkin sebelah hilir tu kena Bintawak Hilir tu banyak rumahnya 573 buah rumah. Berarti korangnya dah lebih banyak lagi dari Sia. Siku orang Ketasah Yusuf Bujang madah ke sidak tusah dekat Mindah laban bini ya orang timpang peniau ngujung ke sidak minta bantu Raban Bomba nganjung sidak ngagai PPS. Kami bangun pukul 3 pagi tadi. Jadi anak kami lalu dulu tahu lah anak kami dek. Jadi
Bila kayak ada luka nunggu ada bomba lah. Ada bomba datang deh. Urang di Betong Kedia Bandar Tibaru serta semak ngau sungai dipinta seruran berjaga-jaga berindik hari itik suah hujan jam kedia tu. Raban bomba di Betong dia berjalai ke pengawak matau madah ke sekedak kanan durat bak jalai liduang ianya di Durik Bangat, Kejemut, Tembuang, ngau tabut dia tu ampuh bak penalam 1.2 meter ngunjung ke jalai tamak ke menua tu anda uli di tengah perengkap pengangkut. Raban bomba melabak ke air Majak Besai anti ari Majak Hujan. Sarawak ngerikut ke 166 iti kes positif COVID-19 hari itu, ngujung ke penyampau kes positif di menua tu nambah ngagai 1,740 iti kes. Komiti Penyaga Penusa Menua JPBN Sarawak Bas Bengkah Penerang Madah, hari penyampaunya Pelilih Sibu ngerikut ke 94 iti kes, Miri 48, Kuching 15, Beluru 4, Bintulu 3, lalu Pelilih Belaga Ngau Semarahan sama ngerikut ke Siti kes. 88 itik kes di Sibu ianya hari kluster Pasai, lalu 4 itik kes hasil nyidik kaul rapat ngau 2 itik kes berpersa bukai. Di Miri 7 itik kes berpersa COVID-19, laban ti baru pulai hari menua TBC alai COVID-19 berampit, 4 hari kluster Sayap ngau 3 hari kluster Pasai. Lalu sama itik kes hari kluster Setutuang ngau baru pulai hari menua Tasik serta 32 itik kes hasil hari berpersa bukai. Pelilih Kuching rekod ke 15 itik kes ianya 10 itik kes baru pulai hari palan igit penyakit tu bisi berampit, 2 hari kluster Setutuang ngau berpersa bukai serta Siti hari kluster Keranji. 4 itik kes di Beluru ianya hasil nyidik kaul rapat ngagai kes positif COVID-19. Lalu 2 itik kes di Bintulu mega hasil nyidik kaul rapat ngagai kes positif COVID-19 ngau Siti kes baru pulai hari igit penyakit tu bisi berampit. Siti kes di Semarahan ianya hari kluster Setutuang ngau Siti kes di Belaga hari kluster Pasai. Sari itu megak basic 7 kluster COVID-19 agi aktif di Sarawak. 60 buah perengkap pengangkut udah diperiksa, lalu hari penyampaunya 10 buah udah diasuh nikal bak operasi mengempang jalai di tidip jalai ke Bajalai Batu Kitang Padawan berlabuh hari pukul 12.30 malam nyentuk ke 8 pagi tadi. Kepala Ba Unit Penagang Penyalah ngau Pengelikun Raban Bangsa Indo Upis Polis Pelilih Padawan ASP Abdul Wadi Abdul Rani mana ke sidak ke diasuh nikalnya laban nadai ke buah tiberat tamak ngagai zon kuning ke dia tu kena bungkur atur minang petagang di belebas PKPB. Operasi ngempang jalai SJR ti diperjalai ke Bak Jalai Batu Kitang Padawan endang dikena mantuk Rabang Penerit Adat ti gawak nyaga kanang antara menua. Tujuan utama SJR ni didirikan adalah untuk sebagai second layer. Second layer untuk kemasukan pendatang asing tanpa izin untuk memasuki daerah Kuching dan Padawan. Jadi kami hanyalah sebagai second layer. In case ada lagi laluan tikus yang boleh dimasuki secara haram melalui sempadan bau lah. Berjakuk ngagai pengarah berita ASP Abdul Wadi Madah, operasi itu dipasuk 20 ikut polis serta dibantu 7 ikut raban rela. Kelimpari Bak Jalai Batu Kitang SJR tu megak diperjalai ke Bak Jalai Feri Betuang Triso Sebuyau, Jalai Meludam Beladin, Balai Ringin Serian, Kampung Subak Buan Bau, ngau kilometer 6 Setunggang Lundu nyentuk ke 26 hari bulan 1 tu ila. Di Miri, SJR diperjalai ke Kenak Nagang pemindah orang antara zon Gadung Nyengkau Pelilih Marudi, Subis ngau Telangusan, Beluru, zon Kuning ngau Miri bak zon Merah. Operasi itu diperjalai ke Bajalai Nyalau Subis Suai, bak Mua SMK Agama Miri, Jalai Lambir Miri, Sungai Tujuh Miri, Sungai Selepin Beluru ngau Ferry Point Marudi. Berbangunnya Komiti Penyangga Penusa bagi Menua Miri Bas Bengkah Penerang madah ke urang bak 4 buah rumah panjai di Bakong Miri diasuh kuarantin 14 hari berengkah hari sarito. Rumah panjai itu ianya Tuai Rumah Apul Anak Alam Sungai Liam Libau Bakuang, Tuai Rumah Cabu Anak Makum Lepung Ajak Sungai Liam, Tuai Rumah Anthony Anak Ladi Sungai Lepung Liam, ngau Tuai Rumah Justin Anak Manai Sungai Entulang Bakuang. Orang di Limbang ditangkan nak mindah merakak pelilih menua antik nadai ke buah tiberat. Penolong Menteri Bertanam Tupik Moden Tanah Adat ngau Pemansang Kana Benua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Madah, tu berindik hari penyampau kes positif di Sarawak, Majak nambah.
Datuk Dr. Abdul Rahman Kemegak Adun Bukit Kota nyemetak benar madah ketiap ikut orang patut ngemeran gaya penghidup kebaru dikena munas ke igit penyakit COVID-19. Saya memberi nasihat kepada mereka lah. Yang pertama, kalau tidak perlu ada keperluan mendesak, kita lebih banyak tinggal di rumah. Itu yang pertama. Begitu juga kalau tidak ada keperluan yang mendesak, janganlah kita rentas daerah seperti Kemiri, Kuching dan sebagainya. Kalau tak ada tujuan yang mendesak, kita faham. Mensemayuh megak patut mereti kebesar guna nitiaka prosedur operasi standard ke udah ditetap ke perintah dikena nyaga penglikun semua orang. Yang maksud kerja tu udah tinggal bas kedak tabak projek transformasi menop sisir di Limbang. Di Kuching, 4 ikut lelaki nyau kat berbadi bak penusah tanah tusur kenyadi bak kampung Gersiak pagi tadi. Penerang Ari Upis Bomba Petrojaya madah ke penusah tu nyadi, lebuh 4 ikut lelaki tu benar mulai kediri ke rumah, kira 50 meter Ari Palan penusah tu nyadi. Tajak pihak semua sidaknya nadai bakal laban pemujur Mansud Kediri Ari Kereta udah tinemu jalannya nyau kat runtuh. 8 ikut orang Ari BBP Petrajaya ngesah Palan penusah tu udah menerima kangau Ari Mensemayuh urang pukul 2 pagi, lalu jalannya udah ditutup dikena nyaga penglikun semua orang. Beritanya tadi ujung ke Aiban Kitai kelemai itu, ingat Kitai bedau menang. Nyalai bergempung kita ngelaban pengekai pandemik COVID-19, jadi waktu aku Bumawian madah Kediri. Mumput dulu.